मोगाच्या भावा भयणींनो, इस्रायल देशात लढाई चालू आसा, वॉर चालू आसा आनी आमचो फादर आलेक्स डी मेलो आनी ऑल्विन बरेटो थिंगा वचोंक जाय, कित्याक ऑल्विन बरेटो मिरायकल करता अशें तेल लायता. अशें तेल लायली काय मनशां पडटात अशी गार गार गार. अशें वचून थंगा इस्रायल जेजूच्या गांवांत ऑल्विन बरेटान थंयसर वचून मिरायकल करपाची, वॉर स्टॉप करची. इस्रायल आनी पॅलेस्टायनचे पूण वॉर चालू आसा. बिशपान थंयसर वचोवपाचें आनी सगळी वॉर स्टॉप करची. कित्याक तूं सगळी मिरायकल करता. मिरायकल आनी ह्यो आलेक्स डी मेलो पण फादर आलेक्स डी मेलो पण मिरायकल करता. तेणी वचूंक जाय, दोगांनी वचूंक जाय थंयसर आनी स्टॉप करूंक जाय. इरानान पण तिकडे मिसायले धाडली, फेकली UAE मध्ये, ते पण स्टॉप करूंक जाय तेणी. तेन्नाच आमकां पीस, शांती मेळटली.